When the stars burn out and the strong winds come, I will lift my eyes to the rising sun. He is the Prince of Peace. He steadies my soul. I am His hands and feet. The whole world will know I'm a disciple of Christ. I will never leave Him. He is the truth and the life. He's the strength in my weakness. I will shine till the whole world sees. He's the light that will set us free. Oh, I'm a disciple of Christ. A disciple of Christ. A disciple of Good morning, Shalom. God is good all the time. Remember, this is not cliche. Ya, ini bukan sekedar klise, but we remember that God is good. Really, we acknowledge God is good. Ya, sungguh kita akui memang Tuhan itu baik. Ya, oke. Mr. Greta ready? Yes. Ya. She does double job. Ya, praise the Lord. Ya, God give her strength. Okay. The last 2 weeks, 2 minggu terakhir ini, I spoke that come, follow me. Jesus asked the Peter and some of them to be his disciples. saya berbicara di dalam khotbah saya dalam 2 minggu ini adalah datang dan ikuti aku. Itu kata Yesus ya kepada para pengikutnya. What will you respond when Jesus asks you that? Apa respon Anda ketika Yesus menanyakan hal ini kepada Anda? Come, follow me. Datang, ikuti aku. I'm busy, Lord. Aku sibuk Tuhan. I already have this. Aku udah punya ini. I already have that. Aku punya itu. How can I follow you? Bagaimana aku bisa mengikuti Engkau? Jesus said, if you want to follow me, you must deny yourself, pick up the cross, follow me every day. Ketika engkau memutuskan untuk mengikut Yesus, engkau harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia setiap hari. Is it an easy life? Hidupnya mudah? Easy life to be Jesus' disciples? Gampang nggak jadi pengikut Yesus itu? It takes a lot of, it costs a lot. Ya, itu bayar harganya banyak ya. Yeah. Jesus, He give us life free. Ya, Tuhan Yesus tuh memberikan hidupnya kepada kita tuh secara cuma-cuma. We receive freely. Kita menerima dengan cuma-cuma. But to follow Jesus, Tetapi mengikut Yesus is it cheap? itu murah. Is it cheap or is it cost you all? Murah atau mengikut Yesus tuh menyebabkan Anda tuh bayar harganya tuh semuanya. Yeah, this is very clear. Nowadays in the end times, are we just believer or we are followers? Nah, sekarang ini sangat jelas ya, di akhir zaman ini kita bertanya pada diri kita ini, apakah kita ini pengikut Yesus beneran atau cuma sekedar percaya. Yeah. Of course we are not talking about if you are not, whether you are what you call in heaven or not. No. If you believe in Jesus Christ, you are with Him in heaven, of course. Nah, kita bukan cuma bicara masalah surga ya, tetapi pada saat kita mengikut Yesus itu kita sebetulnya sudah menjadi warga negara surga. Amen. Amen. So we follow Jesus from here on earth until eternity in heaven. Jadi kita mengikut Yesus itu mulai dari saat kita ada di bumi ini sampai kita berada di kekekalan. Amen. Amin. Last week I spoke on Minggu lalu saya berbicara tentang Apostle Paul said, follow my example as I follow Christ. Ya, Rasul Paulus berkata, ikuti teladanku seperti aku meneladani Yesus. We cannot see Jesus, Kita nggak bisa lihat Yesus, but we can see the people around us. tapi kita bisa melihat orang-orang yang ada We sekitar can kita. see our spiritual father or maybe our pastor or maybe a leader, cell group or whatever. We can see them.
Ya, kita ini dapat melihat gembala kita, pemimpin-pemimpin rohani kita. And the same, people can see us. Di saat yang sama, orang dapat melihat kita. Isn't that true? Benar? You said, I follow Jesus, don't look at me, see Jesus. Seringkali kita berkata, jangan lihat aku, lihatlah Tuhan Yesus, But people ikuti see, Dia. what do they see? They see you. Tapi Tuhanku kan, mereka kan nggak lihat Yesus, mereka tuh lihatnya Anda. They see how you use your money, Nah, mereka melihat bagaimana caranya Anda memakai uang, how you use your, bagaimana Anda memakai waktu, and how you treat your husband or your wife or your children or others. bagaimana caranya Anda memperlakukan keluarga, suami, istri, anak, People are apa yang watching. lain. Orang-orang tuh melihat, Isn't that true? benar? Yeah, you cannot say, don't look at me, see Jesus, see Jesus. But the way how we treat people, people see it. Ya, jadi kita nggak bisa mengatakan jangan lihat aku, tapi lihatlah Tuhan Yesus. Padahal kita ini sebagai contoh yang terlihat. In your neighborhood, who do they see? Do they see Jesus or do they see you? Di tetangga Anda, siapa yang mereka lihat? Mereka lihat Yesus atau lihat Anda? For example, your husband and wife, or maybe you're quarreling or whatever. So what do they see? Nah, misalnya ini Anda suami istri, terus Anda bertengkar gitu ya. Terus tetangga Anda ini ngelihatnya siapa gitu? Ngelihatnya Anda kan pastinya. Yeah, when they see you, they say, oh, are they followers of Jesus? I thought they are believers. Dan pada saat mereka melihat Anda, terus Anda dia lagi tukaran, ya, terus mereka pastikan ngomong ya, oh ini pengikut Yesus, tak benar. Gitu Bukankah kan? mereka pengikut Ya, Yesus? pengikut Yesus. Isn't that true? Ya, So people are really don't say that, okay, people judge me. No, not that. Yeah. Just be example. nah, jadi jangan mengatakan, oh mereka tuh menghakimi saya gitu ya. Tapi haruslah Anda ini yang menjadi contoh. Amen? Amin. Ready? Siap? Yeah? Yeah. Okay, so like Apostle Paul, he says that follow my teaching, my way of life, my purpose. Okay, Ya, my jadi teaching, seperti Rasul Paulus mengatakan, ikuti teladanku, pengajaranku, my way of life, cara hidupku, my purpose, tujuanku, my faith, imanku, patience, kesabaranku, love, kasihku, endurance, dan and ketahananku, even persecution and dan suffering. bahkan itu penderitaan. I spoke that last week. Ya, saya ngomongin tentang hal ini minggu lalu. In 2 Timothy chapter 3 verse 10. Di 2 Timotius 3 ayat 10. Yeah, just please turn to 12. Kita lihat 2 Timothy chapter 3 verse 12. 2 Timotius 3 ayat 12. Yeah, this is just a review. Okay? Ini review ya, pelajaran seperti pelajaran. Because when you you listen to the sermon, it's all series. Ya, karena ketika Anda mendengarkan tentang pengajaran itu semua dalam satu seri. Yeah. Okay. So now let's turn to because I think it's not okay. 2 Timothy chapter 2 3 Timotius verse 3 ayat 12. In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Wow. So do you still want to follow Jesus? Ya, jadi masih mau ngikut Yesus? Can you read in bahasa? Okay, Ya, together. ayo kita baca bersama. Yeah. 1, 2, 3. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus, Yesus akan. menderita aniaya. So you still want to follow? Jadi masih mau ikut Yesus? This is the word of God. Nah, ini adalah firman Tuhan. So this is the one package. Ini adalah satu paket. So don't tell people follow Jesus, everything will be roses and everything full of roses. Jadi jangan ngomong sama orang kayak gini ya, ayo ikut Yesus, tadi semuanya tuh jadinya mawar. Semuanya indah. Indah. Everything. No. Follow Jesus, you will suffer. Ya, jadi ikut Yesus, Anda akan menderita. Why you suffer? Kenapa Anda menderita? Not because you do wrong, Bukan karena Anda yang salah, but because you do the word of God. karena Anda lakukan firman Amen. Tuhan. When you do the right thing, Ketika Anda lakukan yang benar, you are not popular.
Anda nggak populer, Maybe you are not being promoted. mungkin Anda nggak dipromosikan, But God knows and God honors. tapi God tahu dan Hargai. Tuhan itu mengetahui dan menghargai. Amen? Yeah, so believe that God honors our faith and sacrifice. Jadi percayalah bahwa Tuhan itu menghargai pengorbanan kita. Ya, iman dan pengorbanan kita. Okay, so today the sermon is Jadi, continuing. Khotbah hari ini itu melanjutkan khotbah yang Okay, lalu. Ephesians chapter 5, Efesus 5 verse 1 and 2. ayat 1 dan 2. Yeah, so this is like lapis legit. You know lapis legit? Ya. Jadi tahu makanan lapis legit? Layer, 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 layer. Then it's Lapisan. called lapis legit. Ya, lapisan demi lapisan itu namanya lapis legit. If only 3 layers, what do you call? 3 Piku. layers. Yes, piku. Yeah. Okay. So I think people are watching from not only Indonesia, so they may not know what is piku. Yeah. Okay. So yeah, if Indonesia we call it lapis legit or spiku because they have few layers. Nah, di Indonesia itu ada kue namanya lapis legit atau yang 3 tumpuk itu spiku karena Ya. itu yang terkenal ya di Indonesia. Yeah, Surabaya especially. Yeah. Yes. Okay. So now remember, one layer per layer we have to receive the word so that it's really sink in our heart. Nah, jadi ingat kita ini harus menerima firman Tuhan lapisan demi lapisan sehingga firman itu benar-benar masuk dalam hati kita. Sometimes you think, I already heard that. I Yeah. already heard that. Kadang-kadang kita mikir ya, ini udah didengar ribuan kali. But remember, Udah dengar. layers per layer. Tapi ingat itu lapisan demi lapisan. Isn't that true? Benar. Can you imagine the lapis only half? Bisa nggak? Bisa bayangkan kalau lapis legitnya itu cuma setengah. It's supposed to be like this thick. But the lapis legit, you said, same old, just same thing. Just put just like this 1 centimeter, Nah, mestinya lapis legit itu tebalnya 10 segini ya. centimeter maybe. Tapi terus wis biasa aja lah. Dibikin 1 centimeter gitu. Because same Gimana? thing, same layer, no different layer. Nah, karena dipikir itu lapisan yang sama, enggak, itu lapisannya tuh beda-beda. Isn't that true? Benar. Layer per layer, Ya. layer per layer, layer per layer become lapis legit. Nah, itu lapisan demi lapisan, lapisan demi lapisan, akhirnya jadi kue lapis legit. Same, you receive the word layer per layer, layer per layer, day after day, week after week. Nah, jadi hal yang sama itu analogi ya. Kita menerima firman Tuhan itu lapis demi lapis, minggu demi minggu. And it sounds maybe same, Dan kelihatannya tuh semuanya sama, but banyaknya it's a sama. layer and a layer and a layer. Lapisan demi lapisan demi lapisan. Yeah. Okay. Ephesians chapter 5 verse 1 and 2. Efesus Be imitators of God. Therefore, as dearly loved children. ya. Kita baca bersama-sama 1 2 3. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. So of this, the original word of imitate is like mimic, like you pantomime, like you follow exactly how they do it. Ya, jadi kata asli dari kata imitators, imitasi. Jadi itu artinya kita mengcopy sama persis dari mimik. Ya, mimik itu kan gerak ya, gerak atau wajah. Jadi kalau kita mengcopy persis semua hal gitu. Yeah. namanya. For this topic, I mentioned that you love what God loves, you hate what God hates. Nah, di topik ini kita bicarakan tentang apa yang kita itu menyukai, apa yang Tuhan sukai, tapi juga membenci apa yang Tuhan benci. Amen. That's simple. Sesederhana itu. Anything you do when you make decision, does it please God? Dan setiap Anda buat keputusan, itu Anda harus bertanya, benar nggak ya keputusannya? Apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Or atau does tidak? it really grieve Him? Atau Mendukakan. keputusan itu mendukakan dia? So this is decision. When someone get married, someone want to start a business or whatever things they make decision.
must ask this question. Jadi setiap kali kita buat keputusan, misalnya mau menikah atau mau buat bisnis, mau apapun, kita harus bertanya apakah keputusan ini benar-benar menyukakan Tuhan atau tidak. We don't just do anything that we want. Ya, kita ini enggak cuma melakukan apa yang kita inginkan. We really want to live a life that pleasing to the Lord. Kita benar-benar mau menghidupi satu kehidupan yang benar-benar menyukakan Tuhan. Amen. Amin. Because this is like who we are as a Inilah. follower of Jesus. Inilah siapa kita, jati diri ya. Kita adalah pengikut Yesus. Yeah, we want to see how we imitate God. Kita mau lihat bagaimana caranya kita meniru Tuhan. Okay, verse 2. Ayat 2. Just now it mentioned that be imitators of God, therefore, as dearly loved children. Our identity, we are loved children. Jadi sebagai pengikut Tuhan, kita ini punya identitas. Identitas kita apa? We are Yaitu loved. kita dikasihi. Amen. So if you never hear from anyone that they love you, you tell, Jesus loves me, this I know. This is what you tell yourself. Ya. Jadi kalau ini ya, seandainya Anda ini dengar dari orang-orang ngomongin Anda tuh harus punya keyakinan dalam diri Anda, bicara pada diri Anda sendiri, Jesus love me, this I know. Itu Yesus mengasihi aku, itulah yang aku tahu. Yeah. So if you keep on telling yourself that I am loved, that's who you are. Jadi kalau Anda tuh terus mengatakan bahwa aku dikasihi, itulah jati diri. So you don't have to be affected with all the people around, what they put a label on you. Nah, jadi Anda tidak perlu terpengaruh dengan label yang orang berikan kepada Anda. Because you are loved. Karena Anda dikasihi. Why? Kenapa? Because you are children of God. Karena Anda adalah anak-anaknya Tuhan. Amen. Amin. So God loves you. Jadi Tuhan mengasihimu. Yeah, God loves me. Tuhan God mengasihiku. loves you. Tuhan mengasihimu. God loves us. Tuhan mengasihi kita. Amen. Amin. Okay. So verse 2. And live a life of love. Dan menghidupi hidup yang penuh dengan kasih. Just as Christ loved us. Seperti Yesus mengasihi kita. Lebih dahulu ya, loved Ya. us. And gave himself up for us. Dan memberikan nyawanya untuk kita. As a fragrant offering and Sebagai- sacrifice to God. Sebagai persembahan yang harum dan korban pada Tuhan. Yeah. So fragrant offering. Do you realize that your life carry the fragrance of Christ? Nah, jadi Anda menyadari atau tidak bahwa hidup Anda ini membawa keharuman Kristus. Wherever you are. Dimanapun Anda berada. Do you realize that? Anda menyadari, For example, if you put some perfume contohnya kalau Anda pakai parfum or maybe certain brand atau parfumnya itu merek tertentu. or maybe branded, Ya, atau parfumnya itu terkenal. maybe for example, maybe the name, okay, Giorgio Armani or Chanel or whatever, then you know that that smell is you. Nah, jadi misalnya ini Anda pakai parfum terus mereknya tuh Chanel atau Giorgio Armani gitu ya. Begitu serot gitu, langsung baunya itu Anda dikenal dari baunya itu. Yeah. So if every time you pass, I think he's coming. Jadi terus kemudian ada orang-orang gitu ya, terus Anda datang gitu ya, orang-orang pasti akan ngomong, ini pasti ini si A nih. Yeah. But what about the opposite? Tapi bagaimana dengan kebalikannya? Yeah. Sorry to say, maybe Yeah. someone has a body odor. Mungkin ini ya, mohon maaf ya, ada orang yang punya bau badan. So how? Jadi Every gimana? time he goes like, someone is coming. Terus Anda, jadi ada orang yang datang, maksudnya orang yang bau badan tadi itu. Yeah. But Jesus will give us new life. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kita hidup yang baru. Amen. Amin. You don't have to worry about your past Kita nggak perlu khawatir tentang masa lalu. because you are new man. Karena Anda adalah ciptaan yang baru. Amen. Amin. The past really stinky. Ya, masa lalu tuh benar-benar bau. Isn't that true? Benar? Stinky. Ya, bau. You don't want to talk about it. You don't want to because it's already past.
Kan Anda nggak mau ngomongin tentang masa lalu karena itu sudah berlalu. And God has given you new identity. Dan Tuhan sudah memberikan kepadamu identitas And you yang baru. carry this fragrance. Dan Anda membawa keharuman ini. The fragrance of Christ. Ya, keharuman Kristus That Jesus offered on the cross yang Yesus persembahkan di salib when He died on the cross. ketika dia mati di salib. So His death and His resurrection give us this fragrance. Jadi kematiannya dan kebangkitannya itu yang memberikan kita keharuman ini. So what perfume do you want to use now? Jadi mau pakai parfum yang apa? Which one? Italy, Yang mana? Paris, or made in Jesus? Mau pakai perfume made in Jesus atau made in Paris, Italy? Yeah. So now remember, put on the fragrance of Christ Jadi- everywhere you are. Ya. Jadi ingatlah sekarang ini kita mengenakan keharuman Kristus dimanapun kita berada. Amin. Amin. So wherever you are, okay, I have fragrance of Christ wherever I go. Jadi dimanapun Anda berada, mau pergi kemana, ya jangan lupa semprot parfum. fragrance Terus of ini Christ. parfumnya parfum Yesus. Gitu. Yeah. So everywhere you go, you carry this presence. Jadi kemanapun Anda pergi, Anda membawa kehadirannya, hadiratnya. So beautiful, Begitu indah, so sweet. ya begitu manis. Remember, perfume. Everybody, I believe all of you have it. Whatever it is, cologne or whatever. Ya, saya percaya setiap dari kita ini pasti punya parfum atau kolonnya. Yeah. Whatever it is. So at least to make you so that you smell Atau good. body mist ya. Ya, paling tidak itu kan membuat Anda merasa segar. Yeah. So this is how we should live life. Ya, itulah alasan atau bagaimana kita harus menghidupi Be kita. imitators of God means have a fragrance of Christ in our lives. Menjadi peniru Tuhan itu artinya adalah bagaimana kita menaruh Fragrance of Christ. keharuman Tuhan dalam hidup kita. Christus, yeah, in our Keharuman lives. Kristus. Okay? So what you say, what you do, smells good. Ya, jadi apapun yang Anda pikirkan atau Anda lakukan atau Anda perkatakan itu semuanya bagus. Because baik. it's Christ. Karena Yesus, Amen? Amin. His love, cintanya, His purpose, tujuannya, and also His sacrifice, pengorbanannya, His compassion, belas kasihan. kasihnya, everything's inside you. semuanya itu di dalam Dia. 17. Ayat 17. So I tell you this and insist on it in the Lord that you must no longer live as the Gentiles do in the futility of their thinking. Ya, kita baca bersama 1, 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Futility of their thinking, so many of us consume our mind, keep thinking that is nonsense. Nah, banyak dari kita ini masih mikirin hal-hal yang sia-sia. So remember, for example, your phone have how many gigabyte? Ya. Jadi misalnya kita punya handphone itu terus punya memori yang sekian gigabyte. Always download everything you download, and then your space memory is empty. Nah, kemudian Anda tuh mengunduh segala sesuatu dan tiba-tiba memorinya habis. You need to be wise. Anda harus bijaksana. What you download. Apa yang Anda unduh. Isn't that true? Benar? Even though your gigabyte is so big, Ya, walaupun memorinya itu besar, but you need to be selective. tapi Anda harus selektif What you download. apa yang Anda download. Same with the mind. Sama dengan pikiran How many kita. giga in your mind? Berapa gigabyte yang ada di sini? You need to download the word of God. Kita harus mengunduh firman Tuhan. Amen. Amin. Whatever is true, whatever is beautiful, whatever is sweet, according to Philippians 4 Ya, verse 8. jadi ini menurut Filipi 4 ya. Verse 8. Apa yang Anda pikirkan, Semua apa yang yang benar, Anda semua yang benar, adil. semua yang indah, semua yang That's what adil, you think. itulah yang harus Anda pikirkan. Amen. Amin. Because if you keep on thinking about all this nonsense,
Kalau Anda terus-menerus memikirkan pikiran yang sia-sia, then what do you expect? ya apa yang Anda harapkan? Nothing, Nggak ada. right? But if you let the word of God, let the promises of God really saturate in your mind, Tetapi ketika Anda membiarkan firman Tuhan itu meresap dalam pikiran, yeah, we meditate on it day and night. kita merenungkan siang dan malam. Some people, they meditate on people's wrong day and night. Itu harus bertobat ya. Nah, jadi orang-orang itu kita ya seringkali memikirkan Merenungkan. kesalahan orang lain itu Day and night. diingat-ingat pagi malam gitu ya. Ya, pagi siang, Siang malam. malam. Ya. So day and night, how they did wrong, how they did wrong. And you meditate on it. The more you meditate on it, the more you hate that person. Jadi kita mikirin kesalahan orang, semakin kita pikirin kesalahan orang, kita akan membenci orang itu. Isn't that true? Benar? Yeah. So now, be wise. Jadi sekarang jadilah bijak. Because you are imitators of God, you must really be careful what you think. Nah, karena Anda tuh mau meneladani Tuhan, jadi Anda harus berhati-hati dengan apa yang Anda pikirkan. Remember Jesus when he's on earth, he very focused. Ya, ingatlah bahwa ketika Tuhan Yesus ada di bumi, Tuhan Yesus itu sangat fokus. He's not distracted. Dia tidak terdistraksi. He's not distracted. He knows that he came to save the man. Dia tahu The sinners. bahwa dia datang untuk menyelamatkan kita ya. So how Jadi about us? dia tidak terdistraksi. Bagaimana dengan kita? We are children of light. Kita adalah anak-anak terang. We carry the fragrance of Christ. Kita membawa keharuman Kristus. And you spread the perfume everywhere you go. Ya, kita menyebarkan parfum kemanapun kita The pergi. fragrance of Christ, Ya, fragrance of kita Christ. parfumnya parfum keharuman The Kristus. more you do business with people, you interact with your students, with your workers, with anyone, Ya. Setiap kali Anda kemanapun, pergi kemanapun, Anda berinteraksi dengan pengusaha-pengusaha atau siapapun. Ya, kalau saya berinteraksi dengan murid, and then you spread this fragrance. kemudian Anda menyebarkan keharuman ini. And people, I like that smell. Ya, kemudian orang mengatakan, aku suka keharuman ini. Isn't that true? When you Nah. put if you put some cheap perfume, then sometimes people say, the perfume not really, maybe not so good, maybe. Terus kemudian ketika Anda semprotkan parfum gitu ya, terus ada orang yang mungkin nggak suka sama parfumnya. Yeah, but this is fragrance of Christ. Tapi ini adalah keharuman Kristus. It's the beauty of His sacrifice Dan itu adalah keindahan pengorbanannya and His love for us. dan kasihnya pada kita. Amen. Amin. Okay, continue verse 18. Kita lanjut ayat 18. They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. 1, 2, 3. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati. Last year we talked about heart the whole year Ya, tahun lalu sepanjang tahun kita bicarakan masalah hati. because your heart is it matters to God. Karena hati Anda tuh penting untuk Tuhan. Amen. Amen. So your heart, you sacrifice, you let God deal with your heart. Nah, jadi Anda mengorbankan hati Anda dan membiarkan Tuhan mengurusi hati Anda, Then you are overcomer. dan Anda adalah pemenang. But if you let your heart fill with all this junk, fill with all the hurts, and fill with this disappointments and everything, Dan ketika Anda membiarkan hati Anda diisi sama sampah-sampah itu, then there's no space for God to work. ya, tidak ada ruang bagi Tuhan untuk bekerja. And God want to use all of us. Dan Tuhan mau memakai kita semua, Amen. amin, To spread the fragrance of Christ. untuk menyebarkan keharuman Kristus. Everywhere you go, people smell. I like that smell. Ya, kemanapun Anda pergi, orang bisa mencium keharuman itu dan mengatakan, aku suka harumnya. Have you ever met people who are sweet? Pernah ketemu orang yang manis? Sweet not because of their face, they are perfect, no. But their life carry the sweetness. Ya, manisnya itu bukan karena penampilan atau mereka cantik, tapi karena mereka membawa kehidupan mereka yang manis itu. Yeah.
no matter how old are you. Nggak peduli seberapa pun usia. It doesn't matter about the makeup. It's not about the makeup, Bukan masalah makeup, but the fragrance of Christ. tetapi keharuman Kristus. Yeah, wherever you are. Dimanapun Anda berada. Okay, verse 19. Having lost all sensitivity, they've given themselves over to sensuality so as to indulge in every kind of impurity with a continual lust for more. Kita baca ayat 19. 1, 2, 3. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. In these days, in this era, you see there's so much contamination around us. Di zaman ini kita bisa melihat banyak kontaminasi. For example, on your phone, can you check that you can see how come the kids, maybe they're playing games, how come suddenly appear some whatever, inappropriate. Ya. Jadi kita bisa lihat ya di HP kita masing-masing ya. Mungkin tiba-tiba tuh bisa pop up, bisa muncul sesuatu iklan atau apa, gambar-gambar yang nggak pantas. You know why? Because people advertise it to spread it everywhere. Karena orang mengiklankan dan menyebarkan itu kemana-mana. But we as the body, as a believers, we need to spread the fragrance of Christ. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita perlu untuk menyebarkan keharuman Kristus. And we are don't be influenced or maybe carried away with the things of the world. Dan kita tidak terpengaruh atau terbawa oleh hal-hal yang duniawi. So once again, I remind every one of us, when you use social media, must be wise. Ya, jadi saya mengingatkan kita semua ini harus menggunakan sosial media dengan bijaksana. Yeah, because it can be a good tool, but at the same time it can be a nightmare. Karena sosial media itu bisa menjadi sesuatu yang baik juga, tapi di saat yang sama bisa menjadi hal yang jahat. So it depends on us. Ya, tergantung kita. Yeah, if you want to spread the fragrance of Christ, be wise in everything that you click. Ya. Kalau kita benar-benar mau menyebarkan keharuman Kristus, kita ini harus bijaksana dengan apa yang kita klik. Well, don't fall into temptation. Jangan jatuh dalam pencobaan. Yeah, because we know that these days the devil is really, they're spreading all this thing. Karena kita tahu ya di akhir-akhir zaman Impurity. ini ya, kuasa kegelapan iblis itu menyebarkan segala sesuatu ya yang jahat melalui itu sosial media. Yeah, be careful. Kita Now continue with verse 20. Kita lanjut ayat 20. You, however, did not come to know Christ that way. Surely you heard of him and were taught in him in accordance with the truth that is in Jesus. Nah, kita baca bersama 1, 2, 3. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. So the truth that is in you set you free. Jadi kebenaran yang membebaskanmu. That's why don't go back to your past. Itulah sebabnya jangan kembali ke masa lalu. But you must walk straight to the front. Tapi Anda harus jalan lurus ke depan. So remember that God created us, our nose, our ears, everything is all set to move forward. Nah, Tuhan itu menciptakan mata, telinga, mulut, semuanya itu hadapnya ke depan. Isn't that true? Benar? We move forward. Kita itu maju ke depan. Your ears also facing that side, Yeah. right? Telinga kita ini juga menghadapnya juga ke arah sana. Not to the back. Bukan ke arah belakang. How about if your nose, the back is the opposite? Cannot imagine. Bisa bayangkan enggak kalau hidup kita ini The opposite. belakang? Yeah, the opposite is so wow. No, our nose is facing forward. Jadi puji Tuhan ya, hidung kita tidak di belakang situ, tapi hidung kita ini ke depan gitu. Isn't that true? Bayangkan Maybe ya. see, is it your nose? Anyone nose go inside? No. Yeah. Okay. All of us, you're beautiful. Yeah, wonderful, handsome, and beautiful. Kita ini cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Yeah. Amen. Okay, let's continue. Verse 22. Yeah. Ayat 22. You were taught with regard to your former way of life, to put off your old self, 22, which is being corrupted by
deceitful desire to be made new, 23, in the attitude of your minds. Yaitu kita baca sama-sama, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebiasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. 23, to be made new in the attitude of your minds and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Baca sama-sama, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amen. That's God's will for us. Itulah kehendak Tuhan atas kita. The imitators of God Menjadi meneladani Tuhan. put on all the fragrance of Christ. Kita mengenakan seluruh keharuman Kristus. But before that, remember we need to put off all our past, Tapi ingatlah, kita harus menanggalkan masa lalu. our former way of life, Ya, cara hidup yang lama, because we are moving forward. karena kita maju ke depan. Past is past, Masa lalu itu sudah masa lalu. but God wants you to move forward. Tapi Tuhan mau Anda move on. Move Amen. on itu apa itu sebenarnya? Yeah, terus maju. Terus maju ya. Yeah, and then let the spread the fragrance of Christ wherever you are, Ya, biar Anda menyebarkan keharuman Kristus dimanapun Anda berada. with the creativity God give in your mind, Dengan kekreativitasan yang Tuhan berikan di pikiran. and then your heart full of love. Dan hati Anda penuh dengan kasih. You always think about how you can bless someone, Anda selalu berpikir bagaimana memberkati orang lain. how you can reach out, how you can embrace more and more people. Bagaimana Anda menjangkau jiwa dan memeluk, Merangkul orang. merangkul. And you give space for someone, for others. Dan Anda memberikan ruang buat orang lain. So remember, sometimes people are so busy, occupied by them with themselves. Ya, kadang-kadang kita ini sibuk sendiri. Yeah, because sometimes we think that I already have full-time job, I already have some ministry at church, I already have this, I already have that. There's no space for others anymore. Nah, ya ini kayak saya ya. Oh, ini honest in public. Jadi sehari-hari sudah sibuk karena dewe gitu ya. Pelayanannya banyak, pekerjaannya banyak, jadi tidak ada ruang buat orang lain. But this is, we need to change. Dan kita harus berubah. No matter how busy we are, Nggak peduli seberapa sibuk open kita, up your heart kita buka hati to have space for others. ya untuk memiliki ruang buat Because orang lain. maybe you have a new neighbor who need Christ. Mungkin Anda punya tetangga baru yang butuh Yesus. Isn't that true? Benar. Maybe you have someone in your workplace that need restoration of heart. Nah, mungkin Anda pun ketemu orang di dalam kerjaan Anda ini dengan orang yang perlu restorasi, pemulihan hati. So all people need Jesus. Semua perlu Yesus. If we occupied our own self with ourselves, Kalau kita ini sibuk karena dewe, even though it's a ministry, walaupun ini tentang pelayanan juga, maybe it's a work, mungkin ini tentang our kerjaan, family, keluarga, everything about me. semuanya tentang aku dan aku. But open up the space Tapi kita buka. so that let the fragrance of Christ you can spread everywhere you are. Jadi biarkan keharuman Kristus itu bisa Anda sebarkan dimanapun Anda berada. Yeah. For closing, for me, Menutup, even though I have so much responsibility, walaupun saya punya banyak tanggung jawab, yeah, I mean you do not know all my responsibility, but there are many. jadi Anda kan nggak tahu tanggung jawab saya itu apa. There are tapi many banyak. responsibilities, Ya, but always there's a space for someone that I leave a voice note and pray for them. ya. Tetapi selalu ada ruang buat orang lain sehingga saya bisa pakai voice note. I jadi cannot WA. travel far away, Untuk but I can leave a mendoakan. voice note for someone who needs. Saya nggak bisa jalan-jalan kemana-mana, tapi saya bisa meninggalkan pesan ya. Yeah. So not because I'm a pastor, okay? Bukan karena pastor. Before I became a pastor, I'm just a normal, like everybody work and I've done that. Ya. Jadi sebelum saya menjadi gembala, saya pun sudah melakukan hal itu. Yeah. So it's not because I'm a pastor of position, no. Jadi ini bukan karena posisi saya sebagai gembala. This is who we are. Itu adalah siapa kita. We are children of
God, Kita anak-anak Tuhan. children of light. Kita anak-anak terang. And we have this fragrance of Christ Dan kita memiliki keharuman Kristus. to bring everywhere you are. Ya, untuk kita bawa kemanapun kita pergi. Amin. Oke, Amin. thank you, Miss. Ya, kami mau menjadi pengikut-pengikutmu yang setia di dalam kehidupan kami sehari-hari, maupun di dalam pemikiran kami, maupun juga di dalam tindak laku kami. Biarlah kasih-Mu yang mengalir dalam hidup kami membawa keharuman Kristus dimanapun kami berada. Sehingga orang-orang sekitar kami, di mana kami berinteraksi dengan sesama pekerja maupun tempat lingkungan kami tinggal, mereka merasakan, mereka melihat, dan mereka tahu bahwa ada yang berbeda, yaitu keharuman Kristus kita bawa karena kasih Allah sempurna. Kasih Yesus memberi, kasih Yesus berkorban untuk membawa kita di dalam pertobatan. Terima kasih Bapa, biarlah materaikan firman Tuhan dalam hidup kami, supaya kehidupan perjalanan kami tidak terisi dengan kesibukan kami sendiri. Kami membuka hati untuk tetangga kami. Kami membuka hati untuk teman lama kami, ataupun jiwa-jiwa yang Tuhan pertemukan. Dan kami bagikan, yaitu keharuman Kristus. Terima kasih Bapa, pakai kami semua, kehidupan kami umat jemaat-Mu dalam setiap profesi maupun tempat kami tinggal dimanapun berada, membawa keharuman Kristus. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu, bahkan gereja ini juga membawa keharuman Kristus bagi lingkungan, bagi gedung di mana kami berada, maupun jiwa-jiwa yang kami temui, supaya kami membawa keharuman Kristus. Kami akan percaya Bapa, segala pergumulan Engkau Tuhan lebih besar dari permasalahan yang ada. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan Yesus jamah, sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang maupun berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, kelepasan. Engkau yang membuka jalan saat tiada jalan. Pengharapan kami pasti, yaitu di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami ucapkan berkat buat lingkungan, tempat, kawasan di mana kami beribadah. Jadikan kami sebagai garam, sebagai terang yang memberkati lingkungan kami berada. Berkati bangsa negara kami Indonesia. Kami ucapkan berkat buat pemerintah kami, dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai Pulau Rote, supaya dipenuhi kemuliaan Allah. Berkati gereja-gereja Tuhan di akhir zaman, menyongsong kedatangan Yesus, supaya gereja-gereja Tuhan bangkit sungguh-sungguh menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Biar hamba-hamba Tuhan yang melayani di manapun pelosok berada, Tuhan perhatikan hidup mereka, Tuhan jaga lindungi, berkati ya Bapa, di kota, di desa, di negara manapun. Terima kasih Bapa. Bagi yang peserta doa puasa, beri kekuatan juga dalam menjalankan doa puasa. Kami percaya Tuhan berikan kesehatan, berikan kekuatan dan terobosan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan. Terima ucapan berkat imam. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amen. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amen. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali di dalam